tattoo bubble gum. Yun. Ang dami guys. Yun. Guys. So, welcome again sa ating unboxing vlog. Yan guys, mag-unbox ulit tayo mula sa online. So, let's start the unboxing vlog guys. Hindi ko alam guys kung anong nasa loob ng ating parcel kasi ang dami na nila guys. So, secret na lang guys kung anong nasa loob nito guys. So, mag-start ka tayo guys. Okay, ito guys. Ay, bubble gum. Bubble gum pala siya guys. Oh, ito. Tattoo bubble gum. Yan. Mag-unbox tayo ng ating binili na tattoo bubble gum. Ito yan guys. With 2.5 grams. May 200 pieces siya guys. So, tattoo bubble gum guys, nabili natin siya ng 169. So, meron tayong 200 pieces. So, ang total nito guys, meron na tayong 32 pesos guys na yung ma-earn natin guys. Wala dito sa ating binili na tattoo bubble gum. So, open natin guys. So, ito na yun guys. Yun. Ang dami guys. Yun. Yun. Ang dami guys. Yun. 200 pieces guys. Ang dami guys. So guys, tapos na tayo mag unbox. So guys, iba-iba siyang color guys. May red, may green, may yellow, may blue. Pwede natin siyang ibenta ng 1 pesos guys. Guys, mag-open tayo ng isa. Open tayo para may pakita natin yung tattoo na nasa loob. Yun guys. Yun. Ito yung forma niya guys. Nabubulgam tapos may tattoo guys. Yun. Tapos 1 peso pa siya guys. So, hindi kayo maghinayang. Hindi masasayang pera nyo guys. Pwede pa nyo siyang ibenta. Yun, ibalik natin siya guys. Yan. Guys, ang ating binili na tattoo bubble gum mula sa online. So, click the yellow basket at bumili na guys. Limited stock na siya guys. So, bili na. Baka maubusan pa kayo. Bili na. Bili na.